Evo, stvari su se zagužvale na poslu, vremena nema, sve je manje. Još sad moram na teren, neki JCB ne želi da pali, pa neki drugi JCB baca neke lude greške, pa da vidimo kaj se dešava. Ostanite i vi pa vidite. Evo prvi JCB, samo smo radili defektažu, nismo dobili dozvolu za snimanje. Uglavnom radilo se o neadekvatnom uklanjanju AdBlue-a, odnosno SCR sistema, i sad nema komunikacije između modula i sad se to sve blesira. Uglavnom to smo defektirali, mušterija bude napravila reklamaciju prema firmi koja im je to uklanjala, pa idemo dalje na drugi JCB, možda bomo ovog smjeli snimati, da nisam bez veze uvode ove snimao. Svašta, ljudi ne daju. Znači 9000 VUR. Dijagnostika tu. Da vidimo. Kaj bo našao? Viš sad ne piše stop now, malo prije je pisao stop now. Ne vidi kaj bo izbacil. Znači stop now, znači sad trebamo vidjeti za kaj njemu gasi. Znači rail pressure 0. Znači kad je njemu greška, on njega gasi. Oil pressure switch, znači pritisak ulja imamo, znači nivo ovoga imamo. Ga treba kak ti par puta mu dati kontakt kak pumpica na pumpu, onda opet bude. Da, ali ovo je stop now me, znaš, zakaj on sad kaže stop now. Samo malo. Znači ovo su nam greške aktivne. Safety fault, performance increases, main relay unexpected low state, aktuator, VGT power. Nemaš vjerovati. Napajanje 5 volti u kompjuter. Circuit voltage below threshold. Znači doslovno, to su sva greška napajanja kompjutera. Sve greške napajanja kompjutera. Mi imamo negdje loš kontakt prema ovomu kaj ja vidim. Čega ima, čega nema. Mislim da je to nekaj zeleno. Ajmo gledati. Kako izgleda, je li pobegao koji? To mi je nekaj zeleno, kaj je to? Raskopal sam sve. Dijagnostika kaže grešku glavnog releja. Njega sam ispitao, znači on se nalazi tu, osigurači, sve sam ispitao. Kabel ide na kompjuter, na CV jack, znači na kompjuter jack ovaj gornji. Ispitao sam mase, ispitao sam sve pluseve. Znači kompjuter dobiva sve, a pokazuje grešku napona i da ne dela ovaj glavni power relay. Treba kompjuter skinuti dole, nekakav hladni spoja izgleda v kompjuteru. Evo vadi se kompjuter van, da ide na ispitivanje pa bomo vidjeli kaj nas čeka. Znači kompjuter se je vratil, znači s testiranja, testirali smo ga na stolu, nije bacil nikakve greške, vezane uz to napajanje uz referentni krug 5 volti, niti uz relay. Onda smo ga testirali na drugom stroju, jer ja još uvijek nisam bio siguran da je do kompjutera, ali nije. Kad sam ga stavio na drugi stroj, nije pokazivalo nikakve greške vezane uz napajanje. Znači da nam je greška negdje na stroju. Pa ajde idemo raskopati stroj. Ovaj put malo detaljnije. Ajmo.
Jaj. Toni Šrafi. A ICB mi pije živce. Pokazuje grešku. 5 V referentni napon prenizak. Strojni krug 1. I glavni naponski relej. Raskopao sam sve od struje. I više nisam znal kambi. Onda sam zval Tonija. I onda smo oba dva raskopali još jedan pod sve. I sad opet ne znamo kambi. Kompjutor sam zvadil, ispital na drugom stroju. Kompjutor je ispitan na drugom stroju. Svi senzori po motoru odpojeni, ispitani. Sve po kabini. Svi osigurači. Sve žice. Čak smo konektore, kable, sve živo smo pratili. Izgleda da je ovo prvi put da smo naleteli na prepreku. Kud sad dalje? Znači doslovno moramo malo stati, počešati se po glavama. I vidjeti kud sad dalje. Jer to nije baš tak jednostavno. Greški brdo. Ali budemo mi njega skopali, njemu mamu. Budemo mi njega skopali 100%. Radi. I proradit će on, kad ti ja kažem da će on proraditi. Znači još treba VGT aktuator sad. VGT aktuator zupčanik se podrobil unutra i ovaj trenutno je odpojen intake manifold temperature sensor i intake manifold absolute pressure map sensor. To moramo izmisliti nekaj. Već sve idemo nekam. Sad ćemo mi to riješiti. Sutra, ako Bog sreća da. Toni, idemo na pivu. Ja vam pio ledeni čaj. I va, kad smo sad raskopali, onda sam došao do zaključka da me maltretira ovo govno ovdje. Ispod ovog limenog špleha su se spiljile žice. I on nije kazao grešku senzora radilice. Nek je kazao grešku kompletnog strujnog kruga od 5 V na kompjutoru. Jebote ICB i dijagnostika i on ko te programirao. Pa ne mreš gavo. Ja v oči. Dajem otkaz, dosta mi je. Dajem otkaz. Kaj? Kako ja i gotovo. Kaj? Pa da, preko nikog drugog će počvrstiti. Je. Aj čekaj kolega, samo mi probali bužgati, zove me s guljenim žicami. Gotovo. Gola žica. I to kumpurac na dugom. Ima to izolirati. I on dela. Greške koliko hoćeš, ali on dela. Moramo vidjeti kaj s tim greškama sad. Znači ovo je VGT. Idemo dalje, za sad vužge. I gas prima. Dobro. Senzor male, jebe. Sad to je to. Idemo to pospremiti. Evo ga.
ga za YouTube. Koliko je vur? 6:30? Najvjerovatnije da je. 6:30, idemo s terena, kolega vozi. Uvijek. Ko Schumacher. Evo ga, ne bi ovo uspio riješiti bez njega. Bio sam mu velika pomoć. Ne vazi, ako niš drugo spajal si, odpajal si im za... Ako ništa drugo. Evo, ovaj nas je malo maltretirali jedno vrijeme. 2 dana. Kad smo radili na preskokce još 2 stroja. I uz to kombi, i kombi smo rješali. Kinetički najžešće. Kinetički na kombiju. I tak, evo ga. Za sad to je to, ako vam se svidio video, pretplatite se. Dalje ne Lajkajte. Lajkajte, kako se vidi, subscribeajte, šerajte. I sve ostale moguće egzibicije delajte. I nemojte nas zvati na fuš jer ne delamo fuš. Aj bog.